सांबाळू चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत। हांव रवीना आज तुमकां मुगाची गशी करची रीत दाखयतां। म्हज्या आदल्या व्हिडिओंत हांवें मुडे करची रीत दाखयल्ली। आतां हांव ह्या मुडे सांगाता बुडून खावची कडी करची रीत दाखयतां। हांगासर पयलें हांवें मूग भिजात घालून मुगे काडलात। मुगे काडल्यार भोव रुचीक। आतां ताका हांव 1 कप बटाटे बारीक शिनून दवरले ते आतां हांव ताका घालतां। आतां मूग आनी बटाटे दोनी उकडया। हो व्हिडिओ अंत मिसर पळयात, खंयची स्टेपी मिस करनाकात। आतां रुचीक इल्लेशें मीठ घालें। मुडे करची रीत आनी ताजी रेसिपी हाची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत आसा, तुमी तें पळोवयेत। मुगे काडल्यान विग्गी उकडता। आतां आमी एक मुगाची खण काण पळया उकडलां गी म्हणून। मूग बरो उकडला, तशेंच बटाटे उकडलात की पळोवया। दोनी बरे उकडलात। आतां आमी हाका मसालो तयार करया। पयलें मिरसांग भाजया। एका पॅनांत 1 टीस्पून भर तेल काण घेतलां। नारळाचें तेल जाल्यार भोव बरें। ताका हांवें 6 सुक्यो मिरसांग्यो घालात। हातूं हांवें 3 बेडगी मिरसांग आनी 3 रामनाड मिरसांग काण घेतला। तुमकां खंयची मिरसांग काण घेत तांतू कांय ना। रामनाड मिरसांग इल्लेशें तिखसड, बेडगी मिरसांग इल्ले तिखसाण उणें। मिरसांग करपूंच्या बरी भाजी नाकात, ती बरी एक पटी फुल्ल्यार पावता। आतां हेच तेलांत आमी 2 कुलेरां कणपीर आनी 2 कुलेरां उडीद घालया। उडीद आनी कणपीर इल्लो ब्रावन जावचे मिसर, तांबसो रंग येवचे मिसर भाजया। सक्कड सांबार भाजून जाल्ल्या उपरांत हो सांगाता घालून वांटूंक आसा। ताका आतां मिक्सींत हांवें 1.5 कप नाल्ल काण घेतला। हाका आतां आमी भाजिल्ले 6 मिरसांगी, एक ल्हान गुळो आमसाण, एक ल्हान कुडको हळद घालून गंध वाटया। आळ्यान मिक्सी तावन भायर काडचे पयलें भाजून दवरली कणपीर आनी उडीद घालून एकत्त बावाड्डो वांटून काडया। ह्या रितीन वांटल्यान कडयेक एक विशेष परमळ दिता। आतां हे वांटलो मसालो आमी उकडून दवरले बटाटे आनी मुगाक घालून मिक्स करया। कडी मस्तू दाट आनी मस्तू पातळ आसूं नजो, इल्लेशें आटाटी आसल्यार पुरो। म्हजे चॅनल तुमी लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे रेसिपीज तुमकां नोटिफिकेशनार दाखयता। आतां अखरेचें फोण्ण दिवया। एका पॅनांत 1 टेबल स्पून तेल घालया। तेल हून जावन येताना 1 टीस्पून भर ससाव घालया। ससाव फुटून येताना 1 टीस्पून भर हिंग घालया। अखरेचे 2 तांडां करबेपालो घालून कडयेक फोण्ण दिवया। ही गसी तुमकां जिगजो, कडगी वा सोणे, सूर्ण इत्यादी घालून ही गसी तुमी ट्राय करियेत। हो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो म्हण हांव चिंतां। ही रेसिपी तुमी ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट्सांत कशी जाली म्हण सांगा। खंयच्याय रितीच्या पोळये सांगाता ही गशी बुडोवन खावंक भोव बरी जाता। तशेंच जेवणाक एक सायड डीश जावनी तुमी सर्व करियेत आनी प्रत्येक जावन हापोळ पिठो करून ह्या गशे वट्टू मिक्स करून केल्यार आनीकी रुचीक। हो व्हिडिओ तुमी पळयल्याक तुमकां देव बरें करूं।